साधारणतः वर्षा ऋतु आम विभिन्न स्वास्थ्यगत समस्या दे गति करती आ स्वास्थ्य ही संपद ये कथा केवल सबु जनता मानक आपड़ जिते सचेतन रे आपण स्वास्थ्य भल रही संपद आपे आपे बढ़। दर्शक बंधु आज आम गोटे स्वतंत्र एवं गुरुत्वपूर्ण समस्या को नहीं आपण पाखे आसचु जहाँ नहीं आम आलोचना करवा ये वर्षा ऋतु साप कामुड़ा जनित रोग जहाँ नहीं लोक मैंने बहुत भयभीत हूँ। आम आज पाखे रखीचु जड़े वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ जे कि सबुदिन विभिन्न प्रकार रोगी मान स्वास्थ्यगत समस्या जनित सचेतनता करती। आज ये साप कामुड़ा जनित रोग विशेषकर जहाँ नहीं लोक मैंने भयभीत हमें से केमती से निजक रक्षा करें आ कौन सचेतन हेले ये सब प्रकार कार्यक्रम को आड़े पारे ताको नहीं आम सहित आलोचना करवा। आम सागर अच्छा डाक्तर करुणाकर राउत जड़े वरिष्ठ मेडिसिन स्पेशलिस्ट मोर शुणा एवं आपण मान से कौन सचेतनतार वार्ता रखिए ता मोर प्रतिक्रिया नवा। सर आपन को स्वागत करुच्ची। बहुत धन्यवाद आपण मते जनसचेतन विषय सूचना देवाई सुजोग देथारु आपन को मो तरफ तथा आम हॉस्पिटल तरफ एवं अधिकारी मान तरफ आपण मान को बहुत धन्यवाद जनाऊँगी। आम ये भद्रक एक कृषि बहुल राज्य भितर आम ओडिशा राज्य भितर भद्रक ओडिशा ना रखी कृषि प्राय साधारणतः 70-80% लोक निर्भर करती। तेणु आमर ये वर्षा दिने चाष तो निश्चित भाव आरंभ हो प्रथम बिगिनिंग स्टेज रे तेणु लोक मैंने बाध्य बिल को जीवा पड़ो पानी तथा ए काम करा पड़ो पानी है माने बेंग रे बेंग रहा माने साप रे तो सृष्टि नियम। तेणु आमर चाषी भाई माने तथा आम गाँ गहली लोक मैंने ये सचेतन हो पारती निजे काम व्यस्त भितर से मैंने केतबले आदर पानी भितर काम करुला बेले कि चलुवा समय कौन प्रकार पादर रक्षणाबेक्षण आमर फुल शू कि तो वर्षा दिनिया चप्पल फप्पल सेटा भी व्यवहार करती ना जहाँफल जदि बाईचान्स भी गोड़टा पड़ जाऊँगी कि दुर्भाग्यवशत असचेतन विषय थिबा बेले चाषी माने कि भाई माने पड़गला माने से निश्चित भाव कामुड़ती याद्वारा साधारण लोक भावती जे हाँ कौन गोटे कामुड़देला किंतु जदि से टिके सचेतन है से साप कि जेको जिनस कामुड़ी था से व्यस्त भितर कार्य व्यस्त भितर मार्क करें ये जो समयटी जो लेट हो जाए से जो कामुड़िया समय एवं चिकित्सक कौन हॉस्पिटल किंबा प्रकृत सेवा पाइबा स्वास्थ्यगत जनित से समयटा हूँ बहुत भाइटाल साप कामुड़ा एवं चिकित्सा आरंभ है यहाँ हूँ मोस्ट भाइटाल पॉइंट सेमती आम साप कामुड़ार ठीक एक्जाक्ट टाइम है भाइटाल गोल्डन टाइम 2 आवर्स साप कामुड़ प्रकृत चिकित्सा आरंभ किंतु आमर दुर्भाग्यजनक माने विषय होची आमर जेकोसी भाई मान साप कामुड़े से मैंने 98% 95% से मैंने गुणिया झड़ा फुंका करेंगे जुना गड़ा करके सेपटे बुली बाली सब आसला बेलू प्राय समयटा अतिबाहित हो जाए। मु प्राय मोर यही भद्रक जिले में जन्म मुझे जी भगवान द्वारा ये सुजोग पाई चिकित्सा उपचार मत निज घर भली लगे कहीं कि ना मो जीवन में मो जिलार जो जन्म हो कि लोक तो स्वास्थ्य सेवा देकी जीवन टाक किटा जी 1% हो कि 2% रक्षा करें। तेणु यही भाई मैंने आम सब बुली बाली जो समय टी गोल्डन टाइम टी नष्ट करी आम पाखक आसला कार 2 घंटा कार 3 घंटा कार 5 घंटा सब हो जाए आम जो देखा जाऊँगी साप साधारणतः अध्ययन आम चिकित्सक हिसाब से 2 भाग में निर्भर कर गोटे हूँ हेमाटोलाइटिक टॉक्सिन आ गोटे न्यूरोटॉक्सिन जोटाक आम कहते विषधर साप सांघातिक जो गुड़ाक तंप गोखर जो टाइप आप क्रेट चिति साप एमाने नर्व टाक पारालिसिस करदे नर्व पारालिसिस भगवान सृष्टि एमती उपरू तल आड़ को आसो तेणु साधारणतः आप देखिए जो रोगी घरे कामुड़ कि साप तक कामुड़ घरे हो बिलर हो से साप परा सांघातिक न्यूरोटॉक्सिक गुड़ा किसी जना पड़ोनी हठात आखि उपर पता पड़ज कथा कहीपर चाहूे कहीपर थे पेटरे जंत्रणा हम बांति हम तंती सुखीगला भाई लगे मुझे देखी आम भद्रक जिले में गोटे फैमिली शोते से मैंने माँ पुओ सब शोते तो घर उठे बापा सब शोते सका उठे देखला बेलू बापा कथा कहूने
कि तार गोटे पिलाटे गोटे बोली पुओ सी भी आउ कथा कही पारनी सेठू ताकू से दुर्भाग्य औषध कौन है बोली कहीकि इाड़ सियाड़ झड़ाफुआ कले झड़ाफुआ करके से तो स्त्री लोकटी तार सेव अच्छी माने स्त्री लोकटी भल अच्छी कि ताकू भी कामुड़ी से माने घरे शोते से जो मशारी टांगी शोते ता भितर पशि सब कामुड़ी तेणु से आसला कई आउ कि पारना आम सिंपल जिनस जोटा कहले ऊपर तलू को आरंभ होची आखि पता पड़ज तंटी में पानी गलबनी आम सिंपल खाली कहलु मार टे पानी पीदेलु देखिए देखिया से पानी आउ पी पारनी आम से सन्देह कलु एटे टाइम गोटे जिनस देखो एका समय एका राति गोटे घर परिवार 3 जन लोकंर डेथ बर्तमान माने पुओटी तार ऑलरेडी से चली जाए कि ना बापाटी आ कथा कही पारनी कि पानी ढोकी पारुनी आउ माटी भी से रकम खने खने कथा कहूँ तेणु आम सांगे सांगे नहीं कि आम चिकित्सक हिसाब से जो न्यूरोटॉक्सिक जो गोखर इत्यादि सब कहुच्छी सांगे सांगे नहीं आम देलु सांगे सांगे नहीं एंटी स्नेक वेनम जो देदेलु विश्वास करेनि जेटा विदिन हाफ एन आवर भितर से आखि खोलिला आखि खोलिकी तापर से अनेला घंटे 1.5 घंटा भितर एवं कथबार्ता कला सर बर्तमान जमी आम देखुं जमी आम नीतिदिनिया जीवन में आम विभिन्न रोगग्रस्त होती विशेषकर डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये सब जिन अच्छी ये सब रोगी मानक जो साप कामुड़े से कौन आप एडवाइस देवे आपण जेकोसी अवस्था जेकोसी लोक को से जो रोगी होता कि जमी अवस्था थाऊ आमर प्रथम चिकित्सा है आम चिकित्सक पाखे आगे उपदेशटा नवा आमर समस्त सरकार तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएससी न्यू सब सब सेंटर दीदी मान सब प्राय पंचायत लेवल को पहुँच कर दिखाई तेणु आम मिनिमम से उपदेशटा ना ठीकटा कौन भूलटा कौन यदि आम से करवा कि ना 50 भाग आमर सदुपदेश तथा ठीक बाटटा आम जापर तापर आम जहाँ करवा तेणु आम से डायबिटीज थाऊ हाइपरटेंशन थाऊ किडनी डिजीज थाऊ लिवर थाऊ कि कैंसर थाऊ जेकोसी रोगी थाऊ आम बर्तमान जो आमर वर्षा दिनिया साप कामुड़ा कि डायरिया कि अन्य जेकोसी रोग हेले प्रथम स्वास्थ्य केन्द्र रे जोटा सब सेंटर कराई पंचायत लेवल रे सेठी आगे आम समस्ते जाकि उपदेश ना जेकोसी लोक शिक्षित हो अशिक्षित हो कि जानी था छुआ होता बुढ़ा होता जेकोसी विशेष भाव में आप देखिए ये जो साप मान बहुत प्रकार भेद अच्छी जमी आप विभिन्न भेराइटर साप अच्छा पॉइजनस अच्छा नॉर्मल साप अच्छा किसी सेमी पॉइजनस साप भी अच्छा ट्रीटमेंट कौन सर समस्त एक हुए कि प्राय आमर जो एंटी स्नेक वेनम मिलूँ एटा मल्टी स्नेक वेनम सब प्रकार प्राय मिसिक रोच तेणु से प्राय किसी असुविधा हुए केवल आमर जो कहुच्छी न्यूरोटॉक्सिक जो गोखर साप क्रेट जोड़ा कहुच्छी चिति साप इत्यादि युवा कहते डेंजरस जोटा सर आप पचार विभिन्न प्रकार साप अच्छी सबू सागु को एंटी स्नेक वेनम दबुना नहीं आउ से नॉन पॉइजनस के पॉइजनस तेणु यहाँ तार परिमाण उपर निर्भर कर तेणु फिजिशियन जोटा कहले प्रकृत चिकित्सक को गले से तार अनुभूति कह सबुडाक बही कि ये जिनस आसेसमेंट करहबन साधारण लोकटा हता साप कामुड़ी देला माने गोटे भयभीत हो जाए मन भितर गोटे धारणा रही समस्त आम ठीक समय जाकि मेडिकल पहुँचा से जगह प्रारंभिक चिकित्सा सर जोटा कि बहुत गुरुत्वपूर्ण रखे से प्रारंभिक चिकित्सा केमती हवा दरकार आमर जेकोसी साप कामुड़ू आम साधारणतः देखिथे बेसी बड़ सबुठ लंबा साप जदि है धौणा हो आदि सेमती टी मोटाड़ा किए साप होते आम जोटा कि गाँ गल आरंभ कर घर बाड़ी जो मैंने गाँ गल रोच देखिए धंड हो ये सब कामुड़े आप देखिए नॉन पॉइजनस जो गुड़ाक से गुड़ाक प्राय पोले मांस धरवे ना से रक्त फक्त बाहर करके छीनछत्र कर पकड़े एमती करते तेणु जेकोसी यही सब जदि बाइट मार्क रहा कि काटिक मेचे रक्त नहीं जाइए मांस बाहर कर युवा प्राय मोस्टली अनडाउटेडली जे एटा नॉन पॉइजनस तेणु से डरवा नहीं केवल डरवा ये जो वर्षा दिन पानी पुणा लगे इनफेक्शन हो पूजा हम घा हम पचिब आउ गोटे साप अच्छी आमर जोटा कि बुढ़ा साप सेटा खाली जो कामुड़ दिव से सेलुलाइटिस हो रेडनेस पड़ज फुला रचिब इवेन मांस सहित भी पचिकी हो तेणु प्रथम आम इनफेक्शन नापी आम आंटीबायोटिक तथा ये कवरेज दे अनुसार एसबी दब प्रथम प्रारंभिक चिकित्सा जेको जगह को साइट ऑफ बाइट है जो जगह कामुड़ा प्रथम आप गोटे लिगेचर मार्क देवे जस्ट एबव दी बाइट मार्क आउ गोटे लिगेचर देवे तापर जस्ट 4 आंगुठी छाड़ी से गोटे बाइट देवे कहीं बही कौच
ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମୁଡ଼ିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନେକ୍ ଭେନମ୍ ଯେଉଁ ଭେନମ୍ ଆକ୍ସନ୍ କୁହାହେଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଦେଇକି ଏସ୍ବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରୁ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଭେନସ୍ ବ୍ଲକ୍ଟା କରିବେ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେତେ ଜୋର ଥିବ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆର୍ଟେରିଆ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ ଦେଖିଲା ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯିବ ନେଳିଆ ପଡ଼ିଯିବ ଇସିମିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଯଦି ଦୂର ବାଟ ହେଇଥିବ କି 2-4 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେଲୁଲାର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ମାର୍କ ଦେବା ବାଇଟ୍ ମାର୍କ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଲିଗେଚର ମାର୍କ ତା ଉପରକୁ 4-6 ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବା ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେତିକି ପରିମାଣ ଥିବ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ମାନେ ଟାଇଟନେସ୍ଟା ଦେବେ ତାପରେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଗାଙ୍ଗ୍ରିନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ଲୁଇସ୍ କଲରେସନ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲରେସନ୍ ପଡ଼ିକି ସବୁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ୍ କିମ୍ବା ଇଏ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ମେଲେଇ ଦେଇକି ଓପନ ଭଳିଆ କରି ତାକୁ ୱାଟର ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ଭେନ ଯାହା ତ ପଳେଇଛି ଆଉ ଯାହା ଥିବ ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ବଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କଟ୍ ଓପନ୍ କରିକି ତେଣୁ ସେଠି କରିଦେବା କଥା ଇଭିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଗକାଳ ଲୋକ ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ସେଇଠି ଲୋକ ଚୋଟାଟା ପକେଇକି ଯେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ଦୁଃସାହସିକ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଦେବେ ଯଦି ଯେଉଁଟାକି ଡିସ୍ପେନ୍ସେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଇଏ କରିବେ ସେ ବି ମାନେ ଆମେ ତ ଆଉ ସେପରି ଜଘନ୍ୟ କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ସେ ଜାଗାରୁ ଯେତିକି ଭେନମ୍ ପଳେଇଛି ଦେହ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ କରିଦେବା ତେଣୁ ତାକୁ ୱାଟର ଫ୍ଲସ୍ କରିକି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିକିନି କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲେଣି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଉ ଆପଣ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଗୁଣିଆ ପାଖରୁ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବା ଲୋକ ସଚେତନ କରାଇପାରିବା ପରିବାରରେ ଏଇଟା କେବଳ ଆମର ମାସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ଡାକ୍ତର ଚେୟାରରେ ବସିଛୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ମା ପେଟରୁ ଡାକ୍ତର ହେଇନଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ LKG UKG ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ହାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ପଲିସି ସେଇଆ ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସୁଡ୍ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କି ନମସ୍ୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେ ହେବ କାହିଁକି ଯେ ପିଲାଟି ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତେ ସଚେତନ କରାଇପାରନ୍ତେ ଏଭ୍ରି ଡିଜିଜ୍ ସିଏ ଗଲେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ତା ମାଆ କହିବ ମା ଲୋ ଆଜି ଜଣେ କିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଏଇରକମ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ହଁ କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ରେ ସିଏ ତା ମନେ ଯେତିକି ରଖିଥିବ ତା ମାଆକୁ ସଚେତନ କରାଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ସିଏ କହିବ ଏମିତି କହିଥିଲେ ହଁ କହିଲେ ମା ସାପ ଏଠି କାମୁଡ଼ିଲେ ମୋଟେ ଡରିବାନି ନା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ଏଇଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଇଭିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଆମର ଏଠି ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଜଣେ ଆମର PHO ରହିଲେଣି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉଟଡୋର ହେଉଛି ସବୁ ଯେକୌଣସି ଡିଜିଜ୍ର ସେମାନେ ମାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଯେ ସଚେତନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶଟା ନେଇ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ନ ଯାଇକି ସେଇ ସମୟଟା ସେଇଠି ଉପଦେଶ ନେଇ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଳେଇବା ହୁଏତ ଏ ଜିନିଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ ତେଣୁ ସଚେତନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ତଥା ଜଣେ ଲୋକର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ମଦୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି ସେ ନ ପିଉ ଯେତେ ଭଦ୍ର ହେଇଥିବ ଏ ଶୁଣ ମଦୁଆ ଦଳ ବସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ମାନଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ରହିବେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଦେବ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସୁଡ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଏତିକି ସମୟ ମୁଁ କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଲଗେଇବି ଇଏ କରିବି ସେଇ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେ ଚେୟାରରେ ବସୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋ ପିଲା କେମିତି ଭଲ କରିବେ କେମିତି ଇଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜିକାଲି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି କମିଯାଇଛି ସାର୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ନ ରହିବ ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବୁ ସେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସଚେତନ ହେବୁ ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବନି
ସାର୍ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ବି ଆସୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଯେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଯେ ହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାପମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିବେ କିମ୍ବା ଡାଉଟ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ସେଠି ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ'ଣ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭଳି ବି ଆମେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କଲେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନନ୍ ପଏଜନସ୍ କି ଇନସେକ୍ଟ ବାଇଟ୍ କି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ବିଛା ଫିଛା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ବିଛା ପୁଣି 2-3 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ହେଲା କି ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ହେଇ ଚାଲୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ପ୍ରକାର ବିଛା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଭେରି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେରକମ ସେଲୁଲାଇଟିସ୍ କରି ଫୁଲା ହେଇ ବିନ୍ଧା ହେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକାଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେକ୍ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହେବ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ମଲ୍ଟିଫେଲିୟର, ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯଦି ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ୍ ହେଇଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୁଣ୍ଡଟା କିଛି ନା କିଛି ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। ସେ ଯଦି ନ କହିଲେ ବି ତା ଆଖିକି ମାର କରିବେ। ଆଖି ପତା ଯଦି ପଡ଼ି ଆସୁଛି, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଡ୍ରାଉଜି ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗୁଛି, କି ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ମା ଶୁଖି ଯାଉଛି, କି ତଣ୍ଟି ପାଣି ଇଏ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 3 ଜଣ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲା, ୱି ହାଭ୍ ଡନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଲାଇକ୍ ମା ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେଲୁ ରେ ଦେଖି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଖାଇ ପିଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ 2 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ମୋର୍ ଦେନ୍ 1, ସେଠି ଆପଣ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ପଏଜନସ୍ ବାଇ ବାଇଟ୍ ମାର୍କ। ସେଟା ଆଉ ଏମିତି ନହେଲେ କାହିଁକି ଡେଥ୍ ହେଲା? 2ଟା ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଇଦର ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହେଇଥିଲେ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଟକ୍ସିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁ ସେଇଭଳି କେସ୍ରେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି କି ଘାତ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ, ତେଣୁ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି। ତେଣୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଏଇ ସାପ କାମୁଡ଼ାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମେକର ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାଟା ଭାଇ କହିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଭେରି ଗୁଡ୍, ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେ ଯୁବ ସମାଜ ଯାହା ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୟସ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇକି ସବୁ ସମାଜ ଚଳାଉଥିଲା, ଆଉ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖାହେଇଛି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍, ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାଟା ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ୱିଦିନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମିନିଟ୍ ମାନେ ଓଭରନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି 100% ଚେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ 10 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ତଳୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ା କି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଦେବା। ଏବେ ସରକାର କଲା ହେଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ କରିବେନି, ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବୁଢ଼ା କିଛି କରିପାରିବେନି। ଟୋକା ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ସେ ରାତାରାତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ଏବଂ ହେଇଛି ବି ସେମିତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ତଥା ଯୁଗ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ସଚେତନ ହେବେ, ନିଜେ ଠିକ୍ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଯୁବ ସମାଜ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ଆଉ ଯେକୌଣସି ନେତା ପଲିଟିକାଲ ଲେବୁଲ, ଆମ ଗାଁକୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଆମ ସେକ୍ଟରକୁ ଏତିକି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ବି କହିକି କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହଉ, ସରପଞ୍ଚ ହଉ, MLA ହଉ କହିକି ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବେ। ଆମ ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ କି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଭଦ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥରେ କହିବେ, 2 ଥର ବାହାର କରିବେ କି ଯାଇ ଭାଇ ଆସିଲାନି ଆମେ କହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଦ୍ରାମୀ ମିନ୍ସ କଲେ କି ଏଠି ମାନେ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବନି। ଯୁବ ସମାଜ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ମୋର ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓନ୍ଲି ବାଇ ୟଙ୍ଗ ୟୁଥ୍ ମାସ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସମାଜ, ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ନେବା ଯେଉଁଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୁବ ସମାଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରେଇ ଆମେ କାହା ରାତି ଅଧରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚ କରିବା କି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ବାଇ ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଆୱାର ୟୁଥ୍ ମାସ୍, ଯେଉଁଟା ଯୁବ ସମାଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର ରାଉତ। ବିଶେଷ କରି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଜନିତ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ଆଉ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ମାସ୍
यूथ मास्क गोटे बहुत बड़ रोल अच्छी जमी सार कहते आप साहय करने क्या साप कामड़ा लोक को यथाशीघ्र मेडिकल पहुंचातु तांकर केमती चिकित्सा आरंभ हो पार से नहीं गुरुत्व दिंतु एवं लोक मान गाँ गहल सचेतन करूँ विशेषकर ये वर्षा ऋतु केमिति ठीक भाव में यही सब कार्यक्रम दूरे हम साप कामड़ा दूरे हम जमीक घर चारिपटे आप फिनाइल पकातु सफा सुतरा रखु अलिया आवर्जना को सब परिष्कार परिच्छन्न रखु जहाँफल कि आपड़ यही प्रकार जो कष्टदायक जीवन रु निजक निश्चित भाव बचई पारे। भद्रकରୁ ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, ଆର୍‌ସି ଓଡ଼ିଆ।